أزول الساغينو اللي لميا سيت مازيرت نقرما توري تقاخ حاليا القارخ غيف أدل سنت مورت جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء داتنا لي خشبار نوني لنا مسداو نتسودوس تمسمون نيمال نعري من نورز غاس أمورس تيشلي غردات أحمد الطاود إيوطاس النس زيني. الاسم مراد زوال، طالب كلية العلوم ابن زهر أكادير. كنساند قافلة التوجيه الجامعي اللي كتنظمها جمعية روح الشباب، وكنتمنى لها التوفيق والنجاح والاستمرارية إن شاء الله حتى تحقق الأهداف النبيلة ديالها. ابتسام جليل، أستاذة بمجموعة مدارس البيهقي مديرية تنغير، أساند قافلة التوجيه الجامعي التي تنظمها جمعية روح الشباب، وأتمنى لها التوفيق والنجاح والاستمرارية وتحقيق أهدافها النبيلة. الاسم اسماعيل بشقر، سن 23 سنة، المهنة أستاذ متدرب متعاقد، مدينة مراكش، أساند قافلة التوجيه الجامعي التي تنظمها جمعية روح الشباب، وأتمنى لها التوفيق والنجاح والاستمرارية وتحقيق أهدافها النبيلة. Fatem Zahra Abdnouri, third year student at National School of Business and Management STAT. I'm from Jorfa Rashidi and I support the University Orientation Caravan organized by Youth Spirit Association. In all the best, success and continuity as well as achieving the expected target. السلام عليكم. أسماء ليسونسي en جيولوجي من مدينة أكادير، كنساند قافلة التوجيه الجامعي اللي كتنظمها جمعية روح الشباب. السلام عليكم. María Mohamed, estudiante de la Universidad de las Ciencias Aplicadas. Apoyo el caravana de orientación universitaria y le deseo coraje, el éxito en la continuidad y el logro de objetivos esperados. Hi, my name is Abdel Mujib Al-Madani. I am a mathematical teacher and a freelance graphic designer. I am from Al-Rashidiya City, so I support the University Orientation Caravan organized by Youth Spirit Association, and I wish all the best, success and continuity as well as achieving the expected target. Good luck. الاسم مراد زوال، طالب كلية العلوم ابن زهر أكادير. كنساند قافلة التوجيه الجامعي اللي كتنظمها جمعية روح الشباب، وكنتمنى لها التوفيق والنجاح والاستمرارية إن شاء الله حتى تحقق الأهداف النبيلة ديالها. السلام عليكم، سميتي وجدان من لولي، تقنية في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مدينة صفرو. كنساند قافلة التوجيه الجامعي اللي كتنظمها جمعية روح الشباب، وكنتمنى لها التوفيق والنجاح والاستمرارية إن شاء الله حتى تحقق الأهداف النبيلة ديالها. والسلام عليكم. جميلة المود ناخد غرمت نبي قرا اشتو كنيتباها تسلويت نتمسمون أيادي الخير، عضو في ضرالية جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة لقليم نواشتو كنيتباها نالغ يوا كبار أنيلان أسدوان لتنمالت مسمون نيمان نياريمن أرسن ستور غنازي غودان دومور ستاد فوري داتلكم يوتاسنس هيانين. السلام عليكم، الكيسمني إيمان أبرار، صغر مدينة نيمين تانوت، غير معلمة. أرتسنا داغ القافلة التوجيه الجامعي اللي تنظم جمعية روح الشباب. نتمنى التوفيق والنجاح الاستمرارية إن شاء الله باش تحقق كل ما تتمنى إن شاء الله. شكرا. Me llamo Jesús y trabajo en una agencia de seguridad. Apoyo el caravana de orientación universitaria y le deseo coraje, el éxito y la continuidad y el logro de los objetivos esperados. I am Maria Mohamed from Laayoune, student in the University of Applied Sciences. I support the University Orientation Caravan and all the best success and continuity as well as achieving the expected target. السلام عليكم، فاتي كنقرا المدينه ديالتي هي اكادير. كنساند قافله التوجيه الجامعي اللي كتنظمها جمعيه روح الشباب، وكنتمنى لها التوفيق والنجاح والاستمراريه ان شاء الله حتى تحقق الاهداف النبيله ديالها. Hi, my name is Hasna Bisbis. I'm from Ouarzazate and I study in the private University of Marrakesh. I support the University Orientation Caravan and all the best success orientation
continuity, as well as achieving the expected target. معكم نزهة أبو المنصور من مدينة زاكورا، صحفية بجريدة العالم 24 الإلكترونية. بدوري كنساند قافلة التوجيه الجامعي اللي كتنظمها جمعية روح الشباب، وكنتمنى لها التوفيق والنجاح والاستمرارية إن شاء الله باش أنها تستطيع تحقق الأهداف النبيلة ديالها. Hola, soy Asma Bnir, soy estudiante en Instituto de Turismo. Apoyo el Caravana de Orientación Herbizaria organizado por la Asociación de Jóvenes Espíritu. El oseo de coraje, el éxito de la continuidad, el logro de objetivos esperados. Gracias. Hasta luego. Je suis Safa Asrman, étudiante à l'université privée de Marrakech. Je soutiens la caravane d'orientation universitaire et je lui souhaite le courage, la réussite et la continuité, ainsi l'atteinte des objectifs attendus. Merci. أمير فاطمة بود، طالبة جامعية في جامعة محمد الخامس أكدال خميسات. أساند قافلة التوجه الجامعي اللي كتنظمها جمعية روح الشباب، وكنتمنى لها التوفيق والنجاح والاستمرارية إن شاء الله حتى تحقق الأهداف النبيلة ديالها. My name is Rahab Elbaksh. I am from Al-Qal'ada Sragna and I study in Marrakesh in the private university of Marrakesh. I support the university orientation caravan and all the best success in continuity as well as achieving the expected targets. Thank you. Je m'appelle Amina, je suis étudiante en master de Rachidia. Je soutiens la caravane d'orientation universitaire organisée par l'association Âme de Jeunes et je lui souhaite le courage, la réussite et la continuité, ainsi l'atteinte des objectifs attendus. خولة محمدي، طالبة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة تطوان، أساند قافلة التوجيه الجامعي التي تنظمها جمعية روح الشباب، وأتمنى لها التوفيق والنجاح والاستمرارية وتحقيق أهدافها النبيلة. Bonjour, je m'appelle Abdelhakim El-Mahi, troisième année en faculté sciences juridiques, économiques et sociales, filière économie et gestion. Je soutiens la caravane d'orientation universitaire et je lui souhaite le courage, la réussite et la continuité, ainsi l'atteinte des objectifs attendus. Bonjour, je m'appelle Norlouda, je suis médecin interne à Fès. Je soutiens la caravane d'orientation universitaire organisée par l'association L'Âme des Jeunes et je lui souhaite le courage, la réussite et la continuité, ainsi l'atteinte des objectifs attendus. السلام عليكم. اسم أمال بوعبيدي، صفة طالبة بجامعة محمد الخامس أكدال الرباط، المهنة لا شيء، مدينة الخميسات. أساند قافلة التوجيه الجامعي التي تنظمها جمعية روح الشباب، وكنتمنى لها التوفيق والنجاح والاستمرارية إن شاء الله حتى تحقق الأهداف ديالها النبيلة. Bonjour, je m'appelle Amine Naouladbé, étudiante à l'INSEA, filière statistique et économie appliquée. Je soutiens la caravane d'orientation universitaire. Je lui souhaite le courage, la réussite et la continuité, ainsi l'atteinte de ses objectifs attendus. Bonjour, je m'appelle Norlouda, je suis médecin interne à Fès. Je soutiens la caravane d'orientation universitaire organisée par l'association L'Âme des Jeunes et je lui souhaite le courage, la réussite et la continuité, ainsi l'atteinte des objectifs attendus. Bonjour, je m'appelle Amine Naouladbé, étudiante à l'INSEA, filière statistique et économie appliquée. Je soutiens la caravane d'orientation universitaire. Je lui souhaite le courage, la réussite et la continuité, ainsi l'atteinte de ses objectifs attendus. Bonjour tout le monde, je suis l'assistante de direction. Je soutiens la caravane d'orientation universitaire et je lui souhaite le courage, la réussite et la continuité, ainsi l'atteinte des objectifs attendus. Merci beaucoup les amis et bonne chance à vous. Je m'appelle Wijdan Tononi, enseignante du primaire à Chichawa. Je soutiens la caravane d'orientation universitaire et je lui souhaite le courage, la réussite et la continuité, ainsi l'atteinte des objectifs attendus.
تقنية في الرسم المعماري من مدينة الدار البيضاء. كنساند قافلة التوجيه الجامعي اللي كتنظمها جمعية روح الشباب، وكنتمنى لها التوفيق والنجاح والاستمرارية إن شاء الله حتى تحقق الأهداف النبيلة ديالها. Bonjour tout le monde, je suis l'assistante de direction. Je soutiens la caravane d'orientation universitaire et je lui souhaite le courage, la réussite et la continuité, ainsi l'atteinte des objectifs attendus. Merci beaucoup les amis et bonne chance à vous. تقنية في الرسم المعماري من مدينة الدار البيضاء. كنساند قافلة التوجيه الجامعي اللي كتنظمها جمعية روح الشباب، وكنتمنى لها التوفيق والنجاح والاستمرارية إن شاء الله حتى تحقق الأهداف النبيلة ديالها. My name is Ashraf Al-Kapouri, student at the UG Rabat. I support the University Orientation Caravan and all the best success and continuity, as well as achieving the expected target. Je m'appelle Wijdan Tononi, enseignante du primaire à Chichawa. Je soutiens la caravane d'orientation universitaire et je lui souhaite le courage, la réussite et la continuité, ainsi l'atteinte des objectifs attendus. My name is Ashraf Al-Kapouri, student at the UG Rabat. I support the University Orientation Caravan and all the best success and continuity, as well as achieving the expected target. Bonjour, je m'appelle Ashraf Bouhraoua. Je suis étudiant à l'École nationale des sciences appliquées. Je soutiens la caravane d'orientation universitaire et je lui souhaite le courage, la réussite et la continuité, ainsi l'atteinte des objectifs attendus. Bonjour tout le monde, je suis l'assistante de direction. Je soutiens la caravane d'orientation universitaire et je lui souhaite le courage, la réussite et la continuité, ainsi l'atteinte des objectifs attendus. Merci beaucoup les amis et bonne chance à vous. Je m'appelle Khawla Tallus, enseignante cycle primaire à Agadir. Je soutiens la caravane d'orientation universitaire et je lui souhaite le courage, la réussite afin de réaliser les objectifs visés. تقنية في الرسم المعماري من مدينة الدار البيضاء. كنساند قافلة التوجيه الجامعي اللي كتنظمها جمعية روح الشباب، وكنتمنى لها التوفيق والنجاح والاستمرارية إن شاء الله حتى تحقق الأهداف النبيلة ديالها. Naïma Boumemoun, étudiante universitaire aux facultés sciences techniques et Rachidia. Je soutiens la caravane d'orientation universitaire qui est organisée par l'association âme des jeunes et encadrée par plusieurs étudiants autour du Maroc. Et je lui souhaite le courage, la réussite et bien sûr la continuité, ainsi l'atteinte des objectifs attendus. Merci. Je m'appelle Bouziani El Houari, inspecteur divisionnaire au ministère de l'économie et des finances à Rabat. Je soutiens la caravane d'orientation universitaire organisée par l'association âme de jeunes et je lui souhaite le courage, la réussite et la continuité, ainsi l'atteinte des objectifs attendus. حمزة المرابط، طالب جامعي بكلية علوم التربية، تخصص تقييم السياسات العمومية الخاصة بالتربية من مدينة بودنيب. أساند قافلة التوجيه الجامعي التي تنظمها جمعية روح الشباب وفي نسختها الثالثة، وأرجو لها كل التوفيق والنجاح والاستمرارية وتحقيق أهدافها النبيلة.